کہ ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں وہ انڈیا کو تڑیاں لگاتے ہوئے یا دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سر آخر یہ لوگ بھارت کے ساتھ ٹرمز کو بہتر کیوں نہیں کرتے جبکہ یہ چیز ہمارے ہی فائدے میں ہے؟ دیکھیے، ایک عجیب قسم کا ایک وشس ایک ٹریپ ہے جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں. اور جو بھی کوئی انڈیا سے دوستی کی بات کرے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مودی کا یار ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ غدار ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس ملک کا وفادار نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی یہی بات کرتے رہے ہیں، کرتے ہیں. ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خصوصاً سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فریضہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے دشمنی ہی کی بات کرنی ہے. تو یہ تو ایک ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو چکا ہے. اچھا، اب میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ بھارت دشمنی کی بات کرتے ہیں تو ایک طریقے سے انڈائریکٹلی آپ اپنی حب الوطنی ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم چونکہ انڈیا کے دشمن ہیں اس لیے آپ ہمیں محب وطن سمجھیں. اور وہ لوگ جو کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہیں ان کو ایک بڑے ایک نیگیٹو ایک انداز میں پیش کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ سب جو ہے یہ پبلک کنزمپشن کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے جی کہ ہم محب وطن ہیں لہٰذا ہم بھارت دشمنی کی بات کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب جو دور ہے اس میں آپ اپنی جو ریجنل کنٹریز ہیں، جو آپ کے بارڈرز جن کے ساتھ لگتے ہیں، نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھ کے آپ کبھی بھی پروگریس کر نہیں سکتے. اب دیکھیے یورپ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اب تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ایک ملک کا بارڈر کہاں ختم ہوا اور دوسرے ملک کا بارڈر کہاں سے شروع ہوا. اور ان میں اتنی ٹریڈ اینڈ کامرس میں اتنی کوآپریشن ہو رہی ہے، اتنا وہ آپس میں ان کی ایکسپورٹس اور امپورٹس ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ آ جا رہی ہیں. ابھی ہم جو اس پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کتابیں تک نہیں آ سکتی، رسالے، اخبار، جو آن لائن میگزینز ہیں، نیوز پیپرز ہیں، وہ سب انہوں نے بلاک کیے ہوئے ہیں. یعنی مطلب آپ کہیں پہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ چیزیں جو آپ کے فائدے میں ہیں، جو آپ کے ملک کے لوگوں کے فائدے میں ہیں، ان کو آپ بلاک کر دیں. تو بس بیسیکلی یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ اینمٹی کی بات کی جائے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے اور ان کو وہی چیز فیڈ کی جائے جو کہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھتی ہے. تو سبسٹنس تو کوئی نہیں ہوتا ان باتوں میں، لیکن یہ باتیں پھر بھی کی جاتی ہیں اور معلوم نہیں کب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یار ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے اکنامک فیلڈ میں ترقی کرنی ہے، ٹریڈ اینڈ کامرس کو ہم نے بڑھاوا دینا ہے. انڈیا اور چائنا کا ہی آپ دیکھ لیں کہ ان کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، ان کے بہت سے ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود $120 بلین کی تجارت ہو رہی ہے. اور اسی طرح دیکھ لیں بنگلہ دیش کے ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اتنی کلوز کوآپریشن ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. تو یہ سب بالکل کچھ ایسا ہے. جی 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 سر، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ انڈیا کی جس طرح سے اکانومی آگے جا رہی ہے، فورن پالیسی، انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ان کی جیسے چل رہی ہے، تو ہمیں تو الٹا ان سے سیکھنا چاہیے. ہم ابھی تک جو ہے آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم بھی جب بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو دیا تھا تو اس میں انہوں نے جو ہے ان کے پرائم منسٹر کے بارے میں بھی غلط زبان استعمال کی اور فورن منسٹر کے بارے میں بھی، لیکن اس کے باوجود ابھی وہ ایس سی او کی میٹنگ میں جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے ان کو کس طرح کا بیہیو کرنا چاہیے اور کیا بات کچھ آگے بڑھے گی؟ ویسے سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہے، مگر پھر بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر ہوں، ٹریڈ اوپن ہو. کب تک یہ ملک کو لون مانگ مانگ کے چلاتے رہیں گے؟
जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये अभी जा रहे हैं वहां पे, और अब आई डोंट नो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये जो अभी विजिट है एससीओ का, तो लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी इंडिया पॉलिसी का ताल्लुक है, तो इसमें इसमें मेरा ख्याल है कि कोई खास डेवलपमेंट के चांसेस मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये जो हमारी पॉलिसी है इसको कुछ और लोग तश्कील देते हैं। फॉरेन मिनिस्टर का तो बड़ा एक रोल, एक कह लें कि एक वाजिबी सा रोल होता है इसमें। वो स्क्रीन पे फॉरेन मिनिस्टर होता है लेकिन पॉलिसीज कुछ और लोग बनाते हैं, और जब तक उन लोगों में ये रियलाइजेशन नहीं आएगी कि हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं और यही हमारे फायदे में है। अगर यही ले लें कि 130 करोड़ लोगों की वो मार्केट है जो हमें दस्तयाब होगी, पहली बात। और दूसरा आप ये देख लें कि अगर हम ये जो राहदारी देते हैं उनको, और वो इंडिया ट्रेड शुरू करता है, उसको एक पैसेज वे मिल जाता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, अफगानिस्तान तक, तो उस पे जो हम टैरिफ कलेक्ट करेंगे, यानी जो उस पे हमें रेवेन्यू मिलेगा, वो ही आप सोचें कि यानी एक अंदाजे के मुताबिक $30 बिलियन पर एनम है। तो ये चीजें तो हमारे फायदे में जाती हैं, हमें कोई नुकसान नहीं है। आप देखें हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी पास्ट हेरिटेज, हर चीज कॉमन है। हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वहां भी वही हेल्थ इश्यूज हैं, हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमारे हाउसिंग के मसाइल हैं, हमारे पानी के मसाइल हैं, वो सारे कॉमन हैं। हमारे इश्यूज इंडिया के साथ साझे हैं, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं हम कोऑपरेट करते। और हमने एक ऐसे मसले को लेके हम वक्त जाया करते रहे हैं और एनर्जी जाया करते रहे हैं, पैसा हम बर्बाद करते रहे हैं, जिसका आज 75 साल के बाद हमें कोई उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। तो हमें जरूरत क्या है कि हम एक ऐसे इशू को, एक नॉन इशू को हमने इशू बनाया हुआ है, और इंडिया के साथ हमने खामखा एक ताल्लुकात खराब किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पर्सनली मैं समझता हूँ एक और चीज भी कि कुछ अब रियलाइजेशन जो है ना वो उन हलकों में भी पैदा होना शुरू हो गई है। वो स्क्रीन पे आके तो ये बात नहीं करेंगे। अब अगर फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है या जा रही है, हमारी एक खातून जा रही हैं, या बिलावल साहब, बिलावल तो नहीं, मेरा ख्याल हिरान रब्बानी खर जा रही हैं, तो सर बिलावल जा रहे हैं, बिलावल जा रहे हैं, ओके जी। तो वो बिलावल जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उन हलकों की आशीर्वाद हासिल है उन्हें, इसीलिए वो जा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो कहते कि नहीं जाना तो फिर ना जाते वो। और दूसरा, फिर इन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती, आप वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करें। अब ये कहना जी बुचर ऑफ गुजरात, यार ये कहाँ की जुबान है? ये आप एक ऐसे लीडर के बारे में, 1 अरब 30 करोड़ लोगों का जो लीडर है उसके बारे में आप ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप वहां जाएंगे और इन केस आपका सामना होगा तो आपको खुद ही शर्म आएगी यार कि मैंने क्या जुबान इस्तेमाल की थी। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए इसमें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि सर उनके सीनियर भी हैं एक तरह से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, चाहे डॉक्टर जयशंकर हो, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर की। तो मैं तो कई बार कह भी चुकी हूँ कि इंडिया को चाहिए कुछ टाइम के लिए अपना फॉरेन मिनिस्टर हमें दे दें, शायद हम भी कुछ संभल जाएं। बाकी जो चीज आप कह रहे थे सर कि एक जैसे लोग हैं और एक जैसी बात है, तो जाहिर है सर भारत को तोड़ के ही तो पाकिस्तान बनाया इन्होंने, तो वहां से उसी तरह के लोग हैं ना जैसे वहां पर मौजूद हैं। मगर सर बात सारी ये होती है कि इस वक्त
इंडिया की चाहे आप इकोनॉमी को देख लें, चाहे एजुकेशन सिस्टम को देख लें या कुछ भी, वो बहुत आगे की तरफ वो लोग जा रहे हैं। एससीओ की मीटिंग्स हो रही हैं, G20 को वो लीड कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ से जब DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो बजाय कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने के, कोई ऐसी बात करने के जिससे कि मामलात बेहतर हों, और उल्टा ये कहते हैं कि जी जंग को हम भारत के दरवाजे तक ले जाएंगे या घर तक ले जाएंगे। इसकी क्या वजह लगती है? क्या ये कि इनकी दुकानें क्योंकि थोड़ी ठंडी पड़ गई हैं, जो ये डिफेंस बजट के नाम पर, और डिफेंस और DHA और ये सब कुछ बनते हैं इनके, तो क्या उसमें कोई उनको लग रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा? या लोग जो अब एकदम से पहले भी कहा करते थे, लेकिन अब इमरान खान ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि खुल्लम खुल्ला जो है ना, वो स्टैब्लिशमेंट और उनका नाम लेके इमरान खान बोला करते हैं। तो अब एक आम आदमी, आम सिटीजन भी अगर कोई सड़क चलता हुआ है, वो कहता है कि जी मुल्क का ये हाल जो है ना, ये एजेंसीज ने किया है। तो क्या ये वजह है इनकी घबराहट की, या किस लिए ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए जी, बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वो जो पहले हमने बात की कि वो अपना एक पैट्रियटिज्म जो है वो साबित करना, पहली बात। दूसरा एक पब्लिक कंजम्पशन के यार हमारी पॉलिसी वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, और हम अपने असूली मौकफ वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में उसके ऊपर कायम है, और इंडिया को हम किसी किस्म की कोई रियायत और नरमी देने को तैयार नहीं है जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। तो ये इस किस्म की बातें जो हैं ये की जाती हैं। और तीसरा ये भी है कि अपनी अहमियत का एहसास दिलाना कि जनाब वो तो जी अगर हम नहीं होंगे तो फिर वो अटैक हो जाएगा, और वो तो जी इंटिमिडेट कर रहे हैं हमें, और हम हमारे ऊपर जारहाना अज़ाइम रखते हैं, इस किस्म की बातें, ताकि ये है कि हमारी अहमियत बढ़े। और फिर अभी बजट भी आने वाला है, तो बजट से पहले इस किस्म की बातें आप देखें, कई साल पहले आप देखें, कई सालों से ये बातें बजट आने से पहले शुरू हो जाती हैं। थ्रेट परसेप्शन जो है उसको बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्ट किया जाता है और बताया जाता है कि यार ये तो बड़ा मसला हो सकता है और इस मसले का हल हम ही है, लिहाजा फिर थोड़ा सा हाथ हौला रखें डिफेंस बजट। सर इस मसले का हल तो नहीं, लेकिन इस मसले की वजह जरूर ये लोग हैं। लेकिन सर कश्मीर के ऊपर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, भारत के पास जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के, वहां पे मॉल्स बन रही हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने शुरू किए हैं, तो आइंदा तो लगता है कि जो मुकाबला होगा या जो बहस होगी कश्मीर पे, वो इसी चीज को लेकर होगी। अगर वो इतना डेवलप कर देंगे अपनी साइड के कश्मीर को, और हमारी तरफ का कश्मीर सबको मालूम है वहाँ क्या हालत है, मोबाइल सर्विसेज तक ठीक नहीं चलती, रोड्स ठीक नहीं बनी हुई, तो ये कैसे मुकाबला करेंगे? और आपको नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो नहीं सकता, मतलब कश्मीर ये ले नहीं सकते इंडिया से? और तो बेहतर यही है कि जो हिस्सा इनके पास है उसको थोड़ा उसको डेवलप करें और थोड़ा दिखाएं कि हाँ जी हम भी जो है इस जगह को बना रहे, बजाय इसके कि उनका जो है वो बहुत अच्छा बन जाए और यहाँ वाले लोग कहें कि जिससे तो बेटर था कि हम वहीं पे मतलब उनके साथ होते, तो यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हो जाती। जी जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि वहाँ पे बेपनाह इन्वेस्टमेंट की जा रही है, और अब तो गल्फ कंट्रीज ने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, और उसके बरक्स अगर आप जो हमारे वाला कश्मीर है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है, उसमें आप जाके देखें तो हम तो बहुत पीछे हैं। और यहाँ पे अभी प्रॉपर रोड्स नहीं बन सकी। यहाँ पे आज भी आपने अगर फर्ज करें जाना है इस्लामाबाद से आपने मुजफ्फराबाद जाना है, तो वो कोई इतनी अच्छी रोड नहीं है। वो 2 रोड्स जाती हैं और वो दोनों की हालत अच्छी नहीं है। और वहाँ पे तो अब वो 5 स्टार होटल्स बना रहे हैं और इतना कुछ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, और फॉरेन कंट्रीज को वो ल्योर कर रहे हैं कि आपको हम ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं और आप यहाँ आए और आके इन्वेस्ट करें। तो अब तो यकीन करें कि लगता है कि कल को यहाँ की कश्मीर के जो लोग हैं वो हसरत से उन कश्मीरियों को देखेंगे जो वहां पे हैं, क्योंकि अगर लेट से कोई रेजिस्टेंस है भी तो वो 4-5 अजला है जहां तक है कश्मीर में, और उसको बहुत हद तक उन्होंने काबू कर लिया है। और अब वो सारा फोकस उनका है कि डेवलप किया जाए इसको, और जितनी ज्यादा
इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उतना ज्यादा फिर इस बात का इम्कान बढ़ता चला जाता है कि रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। रेजिस्टेंस वहां पे होती है जहां पे के इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा होते हैं, वो उनको आप खत्म कर दें आहिस्ता आहिस्ता, वो तो फिर वो उस तरह वो रेजिस्टेंस भी नहीं रहती। तो इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो ना तो इनसे इकोनॉमी काबू में आ रही है, ना ही सिक्योरिटी काबू में आ रही है। टीटीपी के भी हमने देखा किस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, और कहा तो यही जा रहा है कि जो ऑपरेशन शुरू कर दिए इन्होंने। लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है उसमें और पीटीआई में जो डायलॉग चल रहे हैं, क्या वो कोई नतीजा निकलेगा उसका? और ये टीटीपी की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? पूरी टाइम जब ये आए थे DGISPR तो इन्होंने सिर्फ भारत का जिक्र किया, इन्होंने अफगानिस्तान बॉर्डर का कोई खास जिक्र नहीं किया। उसकी क्या वजह है? क्या वो इस्लामिक कंट्री होने की वजह से इस किस्म का जो हमारे यहाँ चूरन बेचा जाता है कि जी वो हमारे भाई हैं क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, चाहे वो जितना मर्जी मार लगा रहे हो, लेकिन ये कि उनकी तरफ जरा हाथ हौला ही रखा जाता है अफगानिस्तान की तरफ? असल में जो हमारी अफगान पॉलिसी है ना, वो इस वक्त शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने तालिबान के साथ कैसे डील करना है, टीटीपी के हवाले से इनका क्या स्टांस होना चाहिए, इनको समझ ही नहीं आ रही अभी तक। ये अभी तक कंफ्यूज्ड है। और ना सिर्फ ये अफगान पॉलिसी के हवाले से, जो हमारी इवन इंडिया पॉलिसी है, हमारी जो चाइना पॉलिसी है, हमारी जो अमेरिका के हवाले से पॉलिसी है, मतलब पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका अभी एक अजीब सा एक मलगूबा बन गया है। और उसमें से अब सिरा कहाँ से पकड़ना है और किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, इनको यही नहीं समझ आ रही अभी तक। और हर कोई भांत भांत की बोलियां बोल रहा है। तो अब ये इनके लिए बहुत बड़ा एक दर्द सर बन चुके हैं ये, खास तौर पे जो टीटीपी है। अभी आप देखें ना कि पिछले कुछ अरसे में कितनी वारदातें हुई हैं दहशतगर्दी की। मतलब आप ये देखें कि 100 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए इधर पेशावर में। और इन्होंने कहा था जी अब ये एक APC बुलाएंगे और ये डिस्कस करेंगे, और वो आज तक वो मसला हल नहीं, वो नहीं बुलाई जा सकी आज तक। तो इनको पता ही नहीं, इनको ये नहीं, अभी तक तो ये तय नहीं कर सके जी कि इनको जो जंगजू कहना है, इनको दहशतगर्द कहना है, इनको अस्करियत पसंद कहना है इनको कहना क्या है? ये है क्या? इमरान खान साहब उस शख्स को जो इंटरनेशनल टेररिस्ट था, उसामा बिन लादेन, उसको वो शहीद कह रहे थे। बिल्कुल। तो ये एक अजीब किस्म का कंफ्यूजन है। और यकीन कीजिए इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम इंटरनेशनली मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो चुके हैं। कोई मुल्क हमारे ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, ना अमेरिका, ना चीन, ना भारत, ना ईरान, ना अफगानिस्तान। हर मुल्क जो है वो हमें शक की नजर से देख रहा है। हमारी इकोनॉमी बिखर चुकी है। हमारे मुल्क के अंदर जो एक नेशनल इंटीग्रेशन थी वो मुकम्मल तौर पे उसका जनाजा निकल चुका है। सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यानी इवन इदारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। आप जुडिशरी में चले जाएं, आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखें, आप PDM में देख लें, आम सोसाइटी में देख लें, घरों में देख लें, फैमिलीज तकसीम हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो यानी ये हालात इस वक्त हमारे मुल्क के बन चुके हैं कि आपको किसी भी शोबे में आपको नहीं लगता कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारे तालीमी इदारे जो हैं उनमें अगर आप देखें तो वहां पे अजीब किस्म का सिलसिला है कि टीचर्स क्लासरूम्स में घबराते हैं लेक्चर देते हुए, यार कोई ऐसी बात ना मैं कर दूं कि वो स्टूडेंट कोई मेरी वीडियो बना ले और मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग जाए। ये हाल हो चुका है। मदरसों में क्या हो रहा है अभी देख लें, वो क्या हुआ है एक बच्चे के साथ। और बिल्कुल सर, ये चीज तो बढ़ती जा रही है सर। ये मदरसों में जो हरकतें हो रही हैं बच्चों के साथ, वो चीज तो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है।
اور اس کے بعد کوئی بالکل کسی قسم کا ایکشن بھی نہیں ہوتا, لوگ ڈر جاتے ہیں بات کرتے کوئی ہوئے. ایکشن نہیں ہوتا. یہی لوگ ہیں, یہی مولانا حضرات. کسی بیچارے پہ کوئی ایک ان پڑھ آدمی ہے, اس نے کوئی کاغذ کہیں پہ اس کو پتہ بھی نہیں کیا لکھا ہوا ہے, وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا تو اس کو پکڑ کے اس پہ وہ الزام لگا دیتے ہیں, اور کہ جی اس نے تو توہین مذہب کی ہے. اور جب اس طرح بچوں کا ریپ ہوتا ہے یا کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, یا ابھی آپ نے ابھی چل رہی ہے, وہ بھی نیوز چل رہی ہے, وہ جی بندہ ایک پکڑا گیا, تو جی اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں. بالکل ہاں اس پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی بیچارہ مسیحی کوئی صفائی کرنے والا, اس کے اوپر الزام لگا دیں گے. کوئی معذور, ذہنی طور پہ معذور بچی, وہ رمشا مسیح, اس پہ الزام لگا دیں گے. بھٹے میں کام کرنے والی عورت ہے, اس پہ الزام لگا دیں گے, زندہ جلا دیں گے, بستیاں جلا دیں گے. سر, وہ وہاں تو پہ ہم نے اپنی مائنورٹیز کا بھی بہت برا حال کر رکھا ہے, چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو. سر وہاں پہ یہ میاں مٹھو جو ہے سندھ میں, یہ ہر سال 1000 سے زیادہ بچیاں اغوا کر کے لے جاتا ہے, ان کے مذہب زبردستی چینج کروا کے شادیاں کروا دیتا ہے. کوئی آواز نہیں اٹھتی, سب کو معلوم ہے لیکن سب چپ رہتے ہیں. عجیب سب سی چپ بات ہے. رہتے ہیں, سب چپ رہتے ہیں. یعنی آپ بات کرتے ہیں جی کہ جی مائنورٹیز کے ساتھ برما میں کیا ہو رہا ہے, اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ جب اپنے ملک کی بات آتی ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. بالکل آپ وہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ سندھ بالکل. میں ہندو لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ سننا ہی نہیں چاہتے کہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے بلوچستان کی, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو یہاں پہ ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ کیا بالکل سلوک اختیار کیا جا رہا ہے. اور مطلب ہر ایک کے ساتھ جا کے اور شرارت کرنا. اب وہ لاہور میں ایک بستی ہے یوحنا آباد, کرسچنز رہتے ہیں وہاں. اور وہاں جا کے تو اسٹریٹس کے نام لکھ دیے جی, ابو بکر اسٹریٹ, عمر اسٹریٹ, عثمان اسٹریٹ, علی اسٹریٹ, خالد بن ولید اسٹریٹ, یہ اس طرح کی ہے جی. اور صرف ایک مطلب دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے. وہ ایک ایم ایس لال صاحب تھے, ممبر تھے ایف بی آر میں, تو وہ کہتے ہیں, وہ ہندو تھے, وہ سکھر کے رہنے والے. تو وہ بتاتے تھے کہ وہ جب یہ بڑی عید ہوتی تھی تو سکھر میں ان کا جو گھر تھا, تو وہ اب آپ نے اگر گائے کو ذبح کرنا ہے تو آپ ایک سائڈ پہ لے جائیں اس کو. وہ کہتے ہیں ہمارے صحیح. گھر کے سامنے لا کے اس کو ذبح کرتے تھے, گھر کے سامنے لا کے, صرف چڑھانے کے لیے. ہاں پریشان کرنے کے لیے اور بالکل. چڑھانے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے. وہ ادھر ہی ایک سکھری کے پاس نا ایک وہ مئی کالکا کا ایک جگہ ہے, ایک مقدس جگہ ہے ہندو کمیونٹی کی, مائی کالکا. ایک غار ہے, اور اس غار کے اندر وہ ایک خاتون تھیں جو کہ ایک سینٹ تھیں. وہ وہاں اس غار میں وہ عبادت کرتی تھیں جا کر. تو وہ بالکل اس کے سامنے نا وہ ایک بڑا سا مدرسہ بنا دیا ہے, اور اس کے سامنے صرف وہ آپ ایک سائڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں, اس سے کچھ فاصلے بھی بنا سکتے ہیں, بالکل. لیکن بالکل اس کے وہ سامنے وہاں پہ بنایا ہے. تو یہ تو کرتے ہیں اس طرح سے. یہ لڑکیوں کو اغوا کر لیں گے, چھوٹی چھوٹی بچیاں, 12 سال ہاں کی بچی, بالکل. جس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, اس کو اپنے مذہب کا نہیں پتا, ہاں اس بالکل. بچی کو اپنے مذہب کے بارے میں نہیں پتا, تو وہ ایک دوسرا مذہب جو ہے وہ اختیار کرے گی, اور پھر وہ اس کی شادی کریں گے وہاں پہ, اور پھر اس پہ قدغن ایک طرح کی لگ ہاں جائے گی کہ اب یہ اپنا مذہب ہاں واپس تبدیل نہیں کر سکتی, تبدیل کرے گی تو اس کی سزا یہ ہے. بالکل. تو اور یہ چیز صرف بچیوں کے ساتھ ہوتی ہے, مطلب لڑکوں کو اسلام امپریس نہیں کر رہا کہ وہ بھی کوئی ہو رہے ہوتے. اگر ان کا یہی دعویٰ صحیح سمجھا جائے کہ جی وہ اسلام سے متاثر ہو کر جو ہے اس ریلیجن میں آئے, تو صرف بچیاں ہی کیوں ہوتی ہیں 12 سال کی, 13 سال کی, 11 سال کی. مطلب عجیب انہوں نے ایک جیسے کہنا چاہیے کہ بے غیرتی میں, سوری ٹو سے